Amen. Alleluia. Alleluia. Pace a tutti. Che bello è essere nella casa del Signore, amen. Stare nella casa del Signore, amen. Già il pastore mi ha detto, ma quando predicherai tu in italiano? Gli ho detto, ancora sto pregando, ancora sto imparando l'italiano bene, però grazie a Dio per la mia moglie che farà la traduzione in questo giorno. E siamo felici di essere nella casa del Signore, amen. Perché il Signore è buono con noi ogni giorno, amen. Prima di andare alla parola del Signore, possiamo cantare questo piccolo coro di questa bella canzone, amen. Fai piovere su di me, apri la porta del cielo, fai piovere su di me, apri la porta del cielo, fai piovere, tutti insieme, su di me, apri la porta del cielo, apri la porta del cielo, fai piovere su di me, apri la porta, un'altra volta, fai piovere su di me. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Señor esta hora? Amén. Aleluya. Dios es bueno, amén. Dio è buono, Dios es bueno. Dio è buono. Amén. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Quanti Dios? siete contenti di essere nella casa di Dio? Amen. No, pero realmente ¿cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Aleluya. Cuando alguien está contento, sonríe. Quando Amén. qualcuno è felice sorride, Se mueve, quiere bailar, quiere danzar. Amén. muove, vuole danzare. Y aquí está quien da la sanidad, E qui si trova colui che dà la guarigione, la libertad, la libertà, Amen. el amor, l'amore, la esperanza, la speranza, la fe. la fede. Así que debemos estar más que felices. Quindi dobbiamo essere Amen. più che felici. Aleluya. Bienvenidos todos los amigos que nos visitan en esta mañana Benvenuti a tutti coloro che ci stanno visitando questa por mattina primera vez a per este la prima lugar. volta in questo luogo. Siéntase mejor que en su casa. Amén. E potete sentirvi meglio che a casa vostra. Gracias a Dios por la oportunidad. Grazie a Dio per También l'opportunità, a nuestro pastor por la confianza. Amén. al nostro pastore per la Y fiducia a mi esposa por ayudarme siempre. e a Amén. voi per aiutarmi. Vamos al libro Primero de Reyes, capítulo 18. Andiamo a Primo Re, capitolo 18. Hallelujah. Primera de Reyes 18, Primo Re 18, versículo 41. versetto 41. Cuando usted esté ahí puede decir amén. Quando avete O si trovato ya il lo riferimento, tenemos aquí. potete dire amen. Amen. Amén. Lo pueden leer todos a una voz. Amén en italiano. Ok. Poi Elia disse ad Acab: risali, mangia e bevi, perché si ode già il rumore di grande pioggia. Aleluya. ¿Lo pueden leer todos juntos una vez más? Possiamo leggerlo tutti insieme. Come? Poi Elia disse ad Acab: risali, mangia e bevi, perché si ode già il rumore di grande pioggia. Ahora vamos rápidamente a 2 de Samuel 21:10. Adesso secondo Samuele 21:10. Bienvenido a este lugar. 2 de Samuel 21:10 dice: Rispa, figlia di Aia, prese un cilicio e se lo stese sulla roccia, rimanendo là dal principio della mietitura, finché non cadde su di loro pioggia dal cielo.
Essa non permise agli uccelli del cielo di posarsi su di loro di giorno, né alle fiere dei campi di accostarvisi di notte. Amén. Oremos antes de empezar este momento tan especial. Bendito Dios y Padre Celestial. Hasta ahora estamos delante de ti, Señor, agradecidos por una oportunidad más que tú nos das. Habla nuestra mente, habla nuestro corazón, abre, Señor, nuestro entendimiento. Queremos, Señor, escucharte en esta mañana, Señor. Queremos sentirte en nuestra vida, Señor, obrando de una manera especial, Señor. En el nombre de Jesús, habla a cada amigo, habla a cada hombre, habla a cada niño, a cada anciano en este lugar. Que tu gloria repose sobre cada uno de nosotros. Amén y amén. Puede estar cómodo, amado Potete hermano. stare comodi, amati fratelli. Tenemos un título, no sé si lo podemos poner Abbiamo un titolo. ahora. Si sente una goccia, ¿sí? ¿Lo dije bien? Goccia cadere, ¿sí? Se siente una goccia cadere. En español se diría, se siente una gota caer. Così si direbbe in spagnolo. ¿Sí? Se siente una gota caer. Dígale a su vecino, o en español o en italiano, In spagnolo e in italiano se c'è a siente chi vi una sta gota accanto, caer. si sente una goccia Si cadere. sente una voce. Ah. ¿A quién le gusta el periodo de la lluvia? A chi piace il periodo della pioggia? Un po'. Sí, hay personas que les gusta la lluvia. Ci sono persone a cui piace la pioggia, la Sì. sorella Sandra. ¿Hay alguien más que le gusta la lluvia? Altri a cui Feliz. piace la pioggia? Jair, hermana. Hay un grupo que le gusta la lluvia, ¿no? Es más de, les gusta la chaqueta, les gusta el Mi abrigo. piacciono le giacche, i cappotti. L'estate, verano. L'estate Ah, ok, somos un poco Primavera. más. siamo un po' di più. El otoño, L'autunno? Sì. sí, ok. No, a mí me gusta más el verano. No, mi piace più l'estate. Sí, pero la lluvia es importante. Ma la Amén. pioggia è importante. La tierra necesita del agua. La terra ha bisogno dell'acqua. El Señor creó la lluvia porque la tierra la Il necesita. Signore ha creato la pioggia perché la terra ne ha bisogno. Y no sé si en algún momento usted se ha puesto a pensar o ha estudiado el ciclo de la lluvia. Non so se in qualche momento vi siete messi a pensare o a studiare intorno al ciclo della pioggia. Es un proceso natural y continuo que mantiene la vida en la tierra. È un processo naturale e continuo che mantiene la vita sulla terra. Ocurre cuando el agua se evapora, E succede quando l'acqua evapora, se condensa condensa, en las nubes y luego se precipita, cae, ¿no? condensa nelle nuvole e poi precipita. Entonces las etapas principales son E quindi le tappe principali sono evaporación, condensación, evaporazione, condensazione, cohesión coesione y crecimiento de gotas. e formazione di gocce. Es decir, que las gotas pequeñas en el firmamento Quindi le piccole gocce nel firmamento se chocan entre sí si colpiscono unen tra loro hasta hacerse más grandes, ¿no? fino a che diventano più grandi. Y asimismo se repite el ciclo del agua para E provocar così si la lluvia. ripete il ciclo dell'acqua per produrre la pioggia. También está la infiltración. C'è anche l'infiltrazione. ¿Quién sabe qué es la infiltración? Sapete cos'è l'infiltrazione? ¿Infiltración? ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es la infiltración? Bueno, no soy el único inteligente. Pero la infiltración es cuando el agua cae en la tierra L'infiltrazione è quando l'acqua cade sulla terra y se infiltra en el suelo, ¿no? e filtra nel suolo, Alimentando la tierra, nutrendo la terra, llenando los ríos riempiendo i fiumi y llenando mucho más el mar. e molto di più riempiendo poi il mare. ¿Por qué es necesaria la lluvia? Perché è necessaria la pioggia? Alleluia. Jonathan, ¿por qué es necesaria la lluvia? Para hacer crecer los frutos. ¿Para qué es necesaria la lluvia? En el agua está la vida. ¿Alguien más? ¿Una opinión más? I frutti. Los frutos. Es necesaria la lluvia, ¿no? Científicamente hablando, Scientificamente parlando, a nivel ecológico, a livello ecologico, mantiene el ecosistema, provee el agua dulce, l'acqua mantiene l'ecosistema, provvede per l'acqua dolce, regula la temperatura de la tierra, regola la temperatura della transporta terra, nutrientes. trasporta i nutrienti ¿Para quiénes? Para el campo agrícola. per i terreni agricoli, Es necesaria para limpiar la atmósfera, è necessaria per pulire l'atmosfera, mantiene la humedad a niveles adecuados. per mantenere a livelli adeguati l'umidità.
Tal vez te dirá, yo no vine aquí para aprender de la lluvia. Io non sono venuto qui per imparare sulla pioggia. No, usted vino aquí para aprender la palabra de Dios. Siete venuti qui per imparare sulla parola di Y Dio. en la palabra de Dios está escrita la palabra lluvia. E nella parola di Dio c'è scritta la parola pioggia. Entonces es necesario que para que Dios le hable a su corazón, Quindi è necessario che affinché Dio parli al nostro cuore, usted entienda la forma en que Dios obra. Amén. capiamo la maniera in cui Dio opera. ¿Cuántos les gusta aprender? Amén. A quanti piace imparare? Amen, amen. La lluvia intensa ocurre cuando hay exceso de vapor de agua, La pioggia intensa c'è quando c'è un eccesso di vapore, se condensa si y condensa cae de forma grande, se precipita de forma e grande. cade intensamente. Particularmente se da en lugares donde el aire es o muy húmedo, es muy cálido. In particolare succede quando l'aria è molto umida También se da debido a fenómenos meteorológicos. ed è dovuta a fenomeni meteorologici, También cuando hay choques de masas grandes de viento. quando si scontrano grandi masse di vento. Y bueno, hoy sabemos el cambio climático, ¿no? E sappiamo oggi del cambiamento climatico. Según estudios en la zona donde empezó el diluvio, Secondo degli studi, nell'area dove è iniziato il diluvio, ¿cuántos conocen la historia del diluvio? quanti conoscete la storia del diluvio? Sí, la historia de Noé que Di construyó el Noè, ha arca, costruito la que l'arca, nos explican desde niños en una escuela dominical, che ci escuelita dominical. insegnano fin da bambini nella scuola domenicale. En el tiempo del diluvio, Nel tempo del diluvio, que fue en la parte de Mesopotamia, che è successo nell'area della Mesopotamia, hoy conocida como la parte de Irak, ¿no? oggi Al norte de conosciuta Siria. come nell'area dell'Iraq, del nord della Siria. También dice la palabra de Dios que tenía el río Tigris y E Éufrates. dice la parola di Dio che c'erano i fiumi Tigri ed Eufrate. Amén. Como se sabe hoy en día, Irak no ha sido una tierra propensa a la lluvia. E come si sa oggi, l'Iraq non è stata una terra propensa alla pioggia. No ha sido una tierra húmeda o cálida donde se pueda decir que se puede generar la precipitación de la lluvia. Non è stata una terra umida dove si può dire che possa generarsi la precipitazione della pioggia. Amén. Pero en este lugar Dios da una palabra. Amén. Ma in questo luogo Dio dà una parola Y la da en un lugar donde nunca han visto llover. e la dà in un luogo dove non hanno visto piovere. Las lluvias son estacionales y escasas en esta zona al norte de Siria, en Irak. Le piogge sono scarse e solo per alcune stagioni in questa zona della terra. Algunos científicos y Alcuni scienziati personas que hacen el estudio de la tierra e persone che fanno questi studi han dicho sulla que terra anualmente caen entre 100 a 200 milímetros de lluvia, que es poca, hanno detto che ogni anno cadono tra 100 e 200 mm di acqua, comparada a pioggia, zonas tropicales, ¿no? che è poca in comparazione a zone tropicali. Por ejemplo, yo vengo de una zona, hermano, donde llueve todo el día Per esempio io vengo da una zona dove piove tutto il giorno y lo llamamos cielo roto, e lo chiamiamo cielo rotto, porque siempre está lloviendo, perché ¿ven? piove sempre. No tenemos verano, Non abbiamo estate, no tenemos estaciones, non abbiamo stagioni, siempre está la neblina y la lluvia desde la mañana. sempre Amén. c'è la rugiada e Pero la hay pioggia. muchas montañas, hay muchos frutos, Ci sono molte montagne, hay, molti hay frutti, demasiado café, hay demasiadas frutas tanto tropicales. caffè, tanti frutti tropicali. Es una tierra bendecida de cierta forma a través de la È lluvia, una ¿no? terra benedetta dalla pioggia. Pero también tenemos catástrofes. Ma ci sono anche catastrofi. También hemos tenido situaciones donde muchas personas han sido afectadas, viviendas, hasta han perdido la vida muchas personas. Abbiamo avuto delle situazioni dove persone sono state colpite, alcune hanno perso anche la vita, le case. La palabra de Dios en Génesis 2:5 dice que nunca había llovido en esta parte donde habitaba Noé y su familia. La parola di Dio in Genesi 2,5 dice che non aveva mai piovuto in questa parte dove viveva Noè e la sua famiglia. Si nos ponemos a pensar humanamente, Se ci poniamo a pensare umanamente, es fácil darle la razón un poco al pueblo que no le creyó a Noé. è facile dare ragione alla gente che non credeva a Noè. Es È vero. un poco lógico. È un po' illogico. Aquí nunca ha llovido.
qui non ha mai ¿Qué es piovuto. la lluvia? Che cos'è la ¿De pioggia? dónde viene? Da dove ¿De viene? dónde sale? Da dove esce? ¿Quién la manda? Chi la manda? Solo vemos el Tigris y el Éufrates, Vediamo solo il Tigri, l'Eufrate. pero ¿qué es la lluvia? Ma cos'è la pioggia? Es como alguien que me diga a mí, más ustedes, perdón, ya sé qué es la carne de caballo, yo ya sé qué es la carne de caballo. Ecco, io già so cos'è la carne di cavallo, Y me gusta la Me carne de piace. caballo ahora, pero al inicio yo decía, no, ma all'inizio io dicevo no, es prohibido para mí. è proibito per me. No logro No entender riesco cómo ustedes lo hacen. A capirlo come fate. Pero una vez que yo la ensayé, la probé, Ma una volta che l'ho provata, ya quiero comerlo otra vez. voglio mangiarla di nuovo. Es lógico entender algo È logico capire qualcosa que yo he probado antes. che Amen, ho amen. sperimentato Pero el prima. pueblo que estaba alrededor de Noé no podía entender la palabra de Dios. Ma la gente che si trovava intorno a noi non poteva Alleluia. comprendere la parola di Entonces Dio. es fácil entender el pueblo que dudó, E quindi è facile comprendere il popolo che ha pero es dubitato, impresionante ver la convicción de Noé. ma è impressionante vedere la convinzione di Noè. Porque Noé no había visto la lluvia Perché tampoco. Noè, nemmeno lui aveva visto la pioggia. Noé no sabía de dónde salía la Non lluvia. sapeva da dove provenisse, Noé nunca había sentido caer sobre su cuerpo la non lluvia. aveva mai sentito cadere la pioggia sul suo Pero corpo, él había oído la voz del ma Señor. lui aveva sentito la voce del Y cuando Signore. usted escucha la voz del Señor, E quando tu senti la voce del el Signore, mundo puede decir todo lo que quiera. il mondo può dire tutto quello che El vuole. mundo puede negar, aunque esa es la voz de Il Dios. mondo lo può negare anche che sia la voce Pero del su Signore, convicción ma la tua convinzione tiene que hacerlo estar firme. Alleluia. deve farti stare fermo. La convicción de Noé lo llevó a construir el arca, La convinzione Alleluia. di Noè l'ha portata a costruire l'arca, aun cuando no sabía ni siquiera cómo se empezaba un pequeño charco. Alleluia. anche quando non sapeva come si produceva una piccola pozzanghera. Es normal entender la duda, È normale comprendere il dubbio, pero es glorioso entender la convicción. ma è glorioso comprendere la convinzione. La palabra de Dios dice, es pues la fe y la certeza La parola di Dio dice che la fede è la certezza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. di cose che si sperano, No la es- convinzione di cose che non si vedono. No es necesario, hermano, tener que ver para tener la Thank you, convicción. Non è Jesus. necessario devi vedere per poter avere la convinzione. Yo estoy convencido que Dios es real. Io sono convinto che Dio Alleluia. Yo sia estoy convencido que Él hace Io milagros. sono convinto che Lui Yo, faccia yo miracoli. estoy convencido que Él está obrando en mi familia, aunque si no lo estoy viendo. Io sono convinto che Lui sta operando nella mia famiglia anche se non lo sto Alleluia. vedendo. Porque yo no necesito ver para que mi convicción Aleluya. crezca. Perché io non ho bisogno di vederlo affinché la mia convinzione cresca. La convicción crece a través de la obediencia. La Amen. convinzione Thank you, cresce Jesus. attraverso Amen. l'obbedienza. La fe se incrementa a través de lo que veo. La Amen. fede cresce attraverso di quello che vedo. Pero la convicción crece cuando yo obedezco sin Ma ver. la convinzione cresce Alleluia. quando io obbedisco Thank you, senza Jesus. vedere. Amén. Esa es la gran diferencia. Quella è la grande differenza. Tener fe cuando yo veo que todo va bien, eso es muy fácil. Avere fede quando io vedo che tutto va bene, quello è molto facile. Tener fe cuando todo en mi casa está en su lugar, hasta económicamente hablando, es muy fácil. Avere fede Amen. quando tutto in casa Alleluia. tua è in ordine, anche economicamente parlando, è molto facile. Pero tener la convicción de que Dios lo va a hacer cuando yo no lo estoy viendo, no lo es tanto. Alleluia. Avere la Amen. convinzione che Dio la farà quando io non lo sto vedendo, quello è diverso. Pero Dios quiere obrar más en la convicción que en la fe que ya tienes. Ma Dio vuole operare più nella convinzione che nella fede che già hai. Noé construye el arca. Noè costruisce l'arca. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, Alleluia. por la fe cuando fue advertido por Dios, Noé construyó el arca. Ebrei 11:7 dice che per fede Noè costruì l'arca quando Se salvó él y se salvó su casa. si è salvato lui e la sua famiglia, Y por esa misma convicción, por esa misma fe, condenó al mundo. e per quella stessa convinzione ha condannato il mondo Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. e fu fatto erede della giustizia che viene dalla fede. La convicción es lo que Dios necesita de una iglesia aquí en Roma. La convinzione è quello che Dio necessita da una chiesa qui a Roma. Una convicción, una fe que no cuestiona. Una convinzione, una fede che non obietta. Y aun si tiene preguntas por no haber experimentado, construye. E anche se hai domande perché non hai sperimentato, costruisci. Yo no sé si el pastor Mirabella cuando llegó a esta ciudad, esta iglesia ya estaba. Non so se il pastore Mirabella quando è arrivato qui c'era già una chiesa,
Pero yo puedo pensar que Él le tocó con sudor, Ma io invece posso pensare che a lui è toccato con con sudore, sacrificio, con sacrificio, con sus con le rodillas, sue ginocchia, con su llanto. con il suo pianto. Creer, Credere. aun cuando no estaba viendo a ninguno de ustedes Anche hoy en quando non día. stava vedendo nessuno di voi che si trova qui oggi. La convicción de Él La convinzione le hizo que sua hoy en día esté esta iglesia ha en fatto Roma. sì che oggi ci sia questa chiesa a Roma. Noé estaba construyendo un arca, pero tal vez todos estaban diciendo, ¿pero qué estás haciendo? ¿Estás loco? Noè stava costruendo l'arca, ma forse tutti stavano dicendo: che stai facendo? Sei folle. Pero ustedes, ¿qué están haciendo en Roma? Camino de preghiera, evangelización, memi, Ma voi che state facendo a Roma? Cammino di preghiera, evangelismo, memi, orando en las escuelas. ¿Pero qué es eso? Eso son cosas de locos. pregando nelle scuole. Ma cos'è questo? Sono cose dei folli. Pero lo que nosotros debemos de pensar cada día como iglesia Ma ciò che noi dobbiamo pensare ogni giorno come chiesa es que Dios va a hacer grandes cosas en aquellos è lugares. che Dio farà grandi cose in quei luoghi. Es nuestra convicción de que Dios va a salvar las almas en È la Roma. nostra convinzione che Dio salverà le anime a Es Roma. nuestra convicción de que Dios va a traer esos niños algún día a esta È congregación. la nostra convinzione che Dio un giorno porterà quei bambini in questa chiesa. El mundo puede decir lo que sea, pero no puede quitarnos el nuestro oír. Il mondo può dire qualsiasi cosa, ma non può toglierci il nostro ascoltare. Si el Señor te ha dado una palabra a ti en tu vida, Se il Signore ti ha dato una parola a te aunque nella el tua vita, bullicio de afuera te esté haciendo demasiado ruido, anche se c'è troppo rumore che senti da fuori, recuérdala, ricordala quella parola. recuérdala, Ricordala. escúchala Ascoltala dentro de ti. dentro di te. Aleluya. Seguramente Noé cada mañana, cada tarde, cada minuto miraba hacia el cielo, Sicuramente Noè ogni mattino, ogni pomeriggio, Es- ogni minuto guardava il cielo, esperando la primera gota. aspettando la prima goccia. Esperaba tal vez el primer viento. Forse aspettava il primo vento. Tal vez él decía, la lluvia podrá ser, no sé, algo, si es un diluvio donde todos van a morir, seguramente es algo que me tocará. Forse diceva: se il diluvio sarà qualcosa che farà morire tutti, sarà qualcosa, non so, che potrò toccare. Y la palabra de Dios dice que las fuentes de los cielos fueron E abiertas, la parola di Dio dice che le cataratte del cielo furono aperte. que los abismos, el grande abismo fue abierto. E il grande abisso fu aperto. Y es ahí cuando Noé empieza a escuchar la primera gota caer. Ed è lì quando Noè sentì la prima goccia cadere. ¿Cuál es el arca que usted está construyendo en su vida? Qual è l'arca che tu stai costruendo nella tua vita? ¿Qué es lo que usted está esperando tanto tiempo en su vida? Cos'è quello che stai aspettando da tanto tempo nella tua vita? Amada hermano, amada hermana, hermano, ¿qué es la oración suya constante? Amati fratelli, qual è la tua preghiera costante? ¿Qué es lo que cada día estás construyendo, esperando a que caiga la lluvia que el Señor te prometió? Cos'è quello che stai costruendo ogni giorno aspettando che cada la pioggia che Dio ti ha promesso? ¿Es un hijo? È un figlio? ¿Quieres un hijo? Vuoi un figlio? ¿Estás rogando al Señor por un hijo en Stai oración? supplicando il Signore per un figlio in preghiera? ¿Estás construyendo un arca en oración? Stai costruendo un'arca in preghiera? ¿Estás construyendo un arca en oración por tu esposo? Stai costruendo un'arca in preghiera per tuo marito? ¿Estás tratando cada día a través del ayuno y la oración levantar el arca de la economía? Stai cercando ogni giorno attraverso il digiuno e la preghiera di alzare un'arca dell'economia? Estás mirando hacia el cielo todas las mañanas, Señor, ¿cuándo caerá la lluvia que moverá mi arca? Stai guardando ogni giorno al cielo, dicendo: Signore, quando cadrà la pioggia che farà muovere la mia arca? Pero en el nombre de Jesús vengo a decirte, algún momento comenzará la primera gota a caer. Gesù, voglio dirti che in un momento cadrà la pioggia. Y cuando esa gota empiece a caer, E quando quella goccia inizierà a cadere, tu vida nunca será más igual. la tua vita non sarà più uguale. Porque ¿sabes dónde vas a terminar? Perché sai cosa succederà? En la cima de una montaña. E andrai a finire sulla cima di una La montagna. palabra de Dios dice que la arca de Noé terminó en el monte de Ararat. La parola di Dio dice che l'arca di Noè arrivò al monte Ararat. Una arca que estaba en un suelo árido, seco y sin lluvia. Un'arca che si trovava in un suolo arido, secco e senza pioggia. Un arca que nadie creyó en ella, un sueño de Noé que nadie le dio valor. Un'arca in cui nessuno aveva creduto, che non avevano dato valore a ciò che diceva Noè. Un arca que a pasar de los
los años se llenó tal vez de polvo y algunas cosas se tenían que restablecer a través de los años. Un'arca che probabilmente nel corso degli anni si è riempita di polvere, alcune cose dovevano restaurarsi. El Señor a través de la lluvia lo puso en la montaña. Il Signore attraverso la pioggia l'ha portata sulla montagna. No importa en qué condición se encuentre hoy tu arca. Non importa in quale condizioni si trovi oggi la tua arca. Tal vez te sientes en un desierto árido donde no ves ni siquiera un pequeño río pasar cerca de tu Se ti arca. senti in un deserto arido in cui non vedi passare nemmeno un ruscello. La palabra de Dios dice en los salmos que Él nos lleva a la roca que es más alta que nosotros. Ma la parola di Dio dice in Salmi che Lui ci porta sulla rocca più alta di noi. Hoy alguien en esta iglesia puede levantarse y decir, Señor, yo estoy aquí, Señor, en este desierto, pero tú me pondrás en la roca alta. Oggi qualcuno in questa chiesa può alzarsi e dire io mi trovo in questo deserto ma tu mi puoi portare sulla rocca. Sin importar la condición en la que te encuentres hoy, Dios tiene un milagro, Dios tiene algo especial para ti. Non importa la situazione in cui ti trovi oggi, Dio ha un miracolo, qualcosa di speciale per te. El arca se mueve a través de la lluvia que Dios provee. L'arca si muove attraverso la pioggia che Dio provvede. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso? Non possiamo dare- El propósito de esta situación que pasó del arca y Noé Il proposito di questa situazione che è successa con l'arca di Noè era que Noé le contara a sus hijos cómo había empezado, a sus nietos cómo había empezado el diluvio. era che Noè raccontasse ai suoi figli e ai suoi nipoti come era cominciato il diluvio. A veces nuestras familias piensan que el arca de salvación que estamos nosotros A volte le nostre famiglie pensano che l'arca della salvezza in cui ci troviamo la estamos construyendo solo para nosotros, pero la estamos construyendo para que ellos entren. la stiamo costruendo solo per noi, ma la stiamo costruendo affinché anche loro entrino. Alleluia. Yo no sé si hay alguien que clama por sus hijos, que clama por su esposo. Io, Siga construyendo esa io arca. non so se c'è qualcuno che sta supplicando per il proprio marito e i propri figli, continuate a costruire quell'arca. Porque la lluvia viene y esa familia va a entrar en esa arca que tú has Perché la construido. pioggia arriva e quella famiglia entrerà nell'arca che tu hai costruito. En 1971, Nel 1971 el desierto del Atacama en Chile il deserto dell'Atacama in Cile recibió una de las lluvias más fuertes que había podido experimentar en los últimos 400 años. ha ricevuto una delle piogge più forti che abbia potuto sperimentare negli ultimi 400 anni. Debido a este fenómeno al cual llaman el fenómeno del niño, E a motivo di questo fenomeno, che è chiamato il fenomeno del niño, comenzaron a crecer ciertos tipos de flores y tenemos unas fotos que quiero sono mostrar. cominciati a crescere alcuni tipi di fiori. Amén. Sono delle foto. El cual se llenó por completo y llamó la atención de muchas personas a través del mundo. Quel terreno si è riempito interamente, ha attirato l'attenzione del mondo. Este era el desierto de Atacama antes de la lluvia en 400 años y fue el desierto después de la lluvia. Quello era il deserto di Atacama senza pioggia per 400 anni e quello era il deserto dopo la pioggia. Amén. Cuando miré esta imagen fue hermoso para mí. Quando ho visto questa foto è stato molto bello per me. Esta zona, 10.000 años atrás, Questa zona 10.000 anni había fa sido un océano en Chile. era stata un oceano in Cile. Había sido un bosque a la vez. Era stato anche un bosco, Pero debido a ciertas situaciones climáticas, ma a motivo di alcuni fenomeni climatici, a un sol terriblemente fuerte, a un sole terribilmente forte, todo se había vuelto una tierra árida y seca. tutto era diventato un terreno arido e secco. En la madrugada del 25 de marzo, Nella mattina del de este 25 año, marzo di quell'anno, la lluvia comenzó a caer. la pioggia cominciò a cadere. Y el libro que escribieron algunos chilenos, Aluviones y Resiliencia en Atacama, E il libro che alcuni cileni hanno scritto, Alluvione e Resilienza a Atacama, dice que ellos estaban durmiendo dice che loro stavano dormendo. cuando de repente en el techo comenzó a sonar algo que caía. Quando all'improvviso sul tetto cominciarono a sentire qualcosa che cadeva. Y no era el viento, E non era il vento. no era un gato tal vez que se estaba moviendo en el techo. Non era forse un gatto che si stava muovendo sul tetto. Era algo que empezó por poco y terminó en demasiado. Era qualcosa che è iniziato con poco ma è finito per essere tanto, Y tanto. entonces comenzaron a tener temor y miedo a algo que no pasaba hace
E años. quindi hanno cominciato a sentire timore e paura per qualcosa che non passava da anni. Y esto me hizo venir a la palabra de Dios cuando desde Malaquías hasta San Mateo E questo mi ha fatto venire in mente quando nella parola di Dio, da Malachia a Matteo, hubo un silencio donde Dios no habló. c'è stato un silenzio in cui Dio non ha Un parlato. silencio de 400 Un años. silenzio di 400 Un anni. silencio donde era una tierra Un árida. silenzio in cui c'era una terra arida. Un desierto donde no se escuchaba la lluvia espiritual Un caer. deserto dove non si sentiva la pioggia spirituale No se cadere. escuchaba una palabra del cielo. Non si ascoltava una sola parola dal Pero dice la cielo. palabra de Dios que en Mateo Ma dice la parola di Dio che in Matteo se cumplió aquella profecía que decía Isaías. si è adempiuta quella profezia che diceva Isaia. La primera gota empezó a caer. La prima goccia iniziò a cadere. Y esa gota es E Jesús. quella goccia è Gesù. En un desierto In árido, un deserto en arido, un desierto in seco, un deserto secco, donde no había agua, dove non c'era donde acqua, había dove injusticia, c'erano donde ingiustizie, vino para dar el reino de los cielos. dove lui è venuto per dare il regno dei Cuando yo cieli. miré esta flor que creció en el desierto, Quando io ho visto questo fiore che è cresciuto nel yo deserto, me acordé del lirio de los valles, io mi sono de la ricordato flor del lirio de los valles. del giglio delle valli. Jesús es el lirio de los valles, Gesù è il giglio delle valli, donde todo está seco. dove tutto è secco. La palabra de Dios dice en Isaías 35, La parola di Dio dice in Isaia el 35, desierto y el lugar seco se alegrarán. il deserto e il luogo arido si rallegreranno. El yermo se regocijará y florecerá como el lirio. Il germoglio Sí. si rallegrerà e fiorirà come il giglio. Florecerá profusamente y también se alegrarán y cantarán júbilo. Alleluia. Si rallegrerà e canteranno e giubileranno. Hasta el día de hoy, Fino al giorno d'oggi el desierto tiene il flores. deserto ha fiori. El pueblo de Israel no aceptó esta gota de agua que Il empezó. popolo di Israele non accettò questa goccia d'acqua, Pero hubo un pueblo, ma c'è un popolo, una tierra un terreno que hasta el día de hoy che fino al giorno d'oggi está dando fruto. sta dando frutto. Y esa tierra E questo terreno eres tú sei tu, y soy yo. sono io. No importa cómo te encuentres en ocasiones, Non importa come ti trovi in alcune occasioni, el Señor te escogió para caer sobre ti il como Signore lluvia. ti ha scelto per cadere su di te, far cadere la sua Como una pioggia, lluvia tardía come una pioggia tardiva que te traerá sanidad. che ti porterà guarigione. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Joel 2:23 dice Gioele 2,23 dice que la lluvia caería a su tiempo. che la pioggia sarebbe caduta a suo tempo. La lluvia temprana para el contexto hebreo La prima pioggia per il contesto ebraico es esa lluvia con la que se puede sembrar, con la que se puede trabajar la è tierra. quella pioggia con cui si può seminare, lavorare la terra, Pero hay un periodo de espera ma c'è un periodo di attesa hasta la lluvia tardía. fino alla pioggia tardiva. Cuando viene la lluvia tardía, Quando viene l'ultima pioggia es la mejor etapa para recoger el fruto, è la migliore tappa per raccogliere il frutto, porque el fruto comienza a crecer, perché il frutto inizia a las raíces crescere, se profundizan, le radici vanno più in profondità, la tierra comienza a ser una tierra especial. la terra inizia ad essere speciale Entonces no hay posibilidad de pérdida, e quindi non ci sono possibilità di hay perdita, posibilidad de recoger fruto. c'è possibilità di raccogliere il frutto. ¿Cuántos quisieran la lluvia tardía sobre sus vidas? Quanti vorrebbero l'ultima pioggia ¿Cuántos quisieran sulla hoy propria ver, vita? la sanidad que están esperando en su vida, en su Vedere la cuerpo? guarigione che state aspettando sulla propria vita, sul proprio corpo. Hay diferentes desiertos. Ci sono differenti tipi di deserto. Hay desiertos donde alguien ha dejado de amar, Ci sono deserti in cui qualcuno ha smesso di amare, cerró su corazón, ha chiuso il proprio se cuore, volvió seco, è diventato secco, casi un corazón de piedra. quasi un cuore di No pietra, perdona, non perdona, no olvida, non dimentica, está con raíz de amargura. si trova con radici di Se amarezza, levanta recordando el odio y el rencor. si alza ricordando l'odio e il rancore. Hay personas que están secas por alguna traición, Ci sono persone che sono secche per un tradimento, tierras que están secas tal vez por alguna situación familiar, terre che sono secche per una situazione familiare, por traumas de la vida. per traumi della vita. Hay vidas espirituales secas, desiertas, Ci sono vite spirituali secche, deserte,
Pero la palabra de Dios dice que Él volverá a hacer un camino en el desierto Ma la parola di Dio dice che lui farà di nuovo una via nel deserto y ríos en la soledad. e fiumi scorreranno. Yo no sé cómo te encuentras hoy en este lugar. Non so come ti trovi oggi in questo Yo no sé, luogo. amigo, hermano, cómo te encuentras hoy en este Amico, lugar. fratello, come ti trovi oggi in questo luogo. Pero Él va a crear otra vez un río en medio de tu soledad. Ma lui creerà di nuovo un fiume in mezzo alla tua Un solitudine. camino en medio de tu Un desierto. cammino in mezzo al tuo deserto. Porque Él es bueno Perché lui è buono y para siempre su misericordia. e sempre la sua misericordia. Elías se encontraba en una situación difícil en su vida. Elia si trovava in una situazione difficile della sua Estaba vita. batallando con los profetas de Baal. Stava lottando con i profeti di Baal. Y ya sabemos la historia para no ir muy profunda. E già sappiamo la storia. Pero dice la palabra de Dios que él había orado y le había dicho, Señor, no hagas más llover sobre esta tierra de Galaad. Ma la parola di Dio dice che lui aveva pregato e aveva detto: Signore, non far più piovere su questa terra di Galaad. Y no llovió por 3 años y medio. E non piove per 3 anni e mezzo. En ese mismo periodo era de la viuda de Sarepta. In quello stesso periodo ci fu la vedova di Sarepta. No sé si se recuerdan que ella decía, tenemos esto, es lo último que tenemos para echarnos a Non so morir. se vi ricordate che la disse che queste sono le ultime cose che abbiamo da mangiare prima di morire. Y Elías había provocado la lluvia y le estaba pidiendo su alimento E lì aveva Amen. con su oración, con la sua preghiera che non piovesse e le stava chiedendo da mangiare. se puede ver un poco injusto, ¿verdad? Può vedersi un po' ingiusto. Elías, pero por tu culpa ahorita no tenemos pan. Elia, ma per colpa tua adesso non abbiamo pane. Por ahora, por tu culpa no tenemos aceite. Per colpa tua non abbiamo olio. Pero lo que él sabía era que Dios le había prometido que la lluvia volvería a caer. Ma quello che lui sapeva è che Dio gli aveva promesso che la pioggia sarebbe tornata La a cadere. situación puede estar terrible, hermana Tamara, La Hallelujah. situazione può essere terribile, pero la lluvia volverá a caer. ma Oh, la pioggia tornerà a Jesus. cadere. Hermana Salomé, la situación puede verse terrible, pero la lluvia va a volver a La caer. situazione può essere terribile, ma la pioggia tornerà. Iglesia, sin importar cómo se vea tu entorno, tu situación, tu tierra, la lluvia va a volver a caer. Chiesa, a prescindere da come si vede tutto attorno a voi, tornerà a piovere. Dios le dice a Elías, ve y escóndete al lado del río Kerit. Hallelujah. E Dio dice ad Elia: vai e nasconditi al lato del fiume Kerit. Y allí Dios le enviaba alimento y le enviaba agua. E lì Dio gli inviava alimenti e acqua. Porque puede ser que el mundo esté en tinieblas en este momento. Perché può darsi che il mondo si trovi nelle Puede tenebre ser que el in mundo questo esté en momento. crisis en este momento. Può darsi che si trovi in crisi in questo momento. Pero Dios mandará tu provisión. Ma Dio provvederà per te. Dios mandará tu porción. Dio manderà la tua porzione. Dios mandará lo que te pertenece a ti. Dio manderà ciò che appartiene a te. Porque tú eres hijo de Dios. Hallelujah. Y tienes que apoderarte de que tú eres hijo de Dios. E devi appropriarti del fatto che tu sei figlio di Dio. Hallelujah. Porque el mundo no anda como Dios quiere que andemos. Perché il mondo non cammina come Dio vuole che camminiamo. Hallelujah. Amen. Y pronto tus oídos escucharán caer la primera gota. E presto le tue orecchie sentiranno cadere la prima goccia. Hallelujah. Jesus. Elías pide a Dios fuego. Elia chiede a Dio fuoco Cae el fuego, consume el holocausto. e sarà fuoco, consumi l'olocausto. Hallelujah. Pero en ese mismo lugar, Ma in quello stesso luogo él le dice a su siervo, lui dice al suo servo: Hallelujah. vete vattene a Acab, ad Acab ¿sí? Y yo subiré a la cima del monte Carmelo. e io salirò sulla cima del Monte Carmelo. Y cuando él sube a la cima del monte Carmelo, Quando lui sale sulla cima del Monte él Carmelo, dice, Señor, ya es tiempo de que caiga la lui lluvia. dice: Signore, è già tempo che cada la pioggia. Ya es tiempo, Señor, de ver caer una gota en esta È tierra. tempo che si veda una goccia cadere su questa terra. Hermano, porque es imposible que nosotros sepamos que estamos en una tierra árida, È impossibile, fratelli, che noi sappiamo che siamo in una terra arida, que nos estamos secando che espiritualmente, ci stiamo seccando spiritualmente, que se nos está secando el che corazón, ci si sta seccando il cuore, que se nos está secando la fe. che ci si sta seccando la fede. Y no nos arrodillemos ante Dios a clamar por su Ed lluvia. è impossibile che non ci inginocchiamo a supplicare a Dio che cada la pioggia. Elías sabía la condición de la tierra y dice, ya no más.
ya necesito la lluvia. Elia conosceva la situazione del terreno e dice basta, ho bisogno della pioggia. Alguien tiene que cansarse de la condición que se encuentra su alma en este Qualcuno día. deve stancarsi della condizione in cui si trova la propria anima. Alguien questo tiene que giorno. cansarse de ver su ministerio o su relación con Dios destruida. Qualcuno deve stancarsi di vedere la propria relazione con Dio distrutta Y tiene que arrodillarse como hizo Elías en el monte donde vio el fuego. e deve inginocchiarsi come ha fatto Elia sul monte dove ha visto Y fuoco tiene que decir, Señor, manda la lluvia. e deve dire Signore manda la pioggia. La palabra de Dios dice, Elías le dijo al siervo, vete porque la lluvia yo la siento, la estoy escuchando. La parola di Dio dice che Elia disse al servo vattene perché io già sento Elías. la pioggia. Elías no estaba viendo la lluvia. Elia non stava vedendo la pioggia, Elías no la estaba sintiendo sobre su non cuerpo. la stava sentendo sul proprio corpo, Pero Elías estaba escuchando la lluvia. ma stava ascoltando, Él estaba sentendo escuchando la primera gota. stava sentendo la prima goccia. Es por eso que le dice al siervo, ve y mira hacia el cielo y dime qué ves. È per questo che disse al servo guarda verso il cielo e dimmi cosa vedi. No veo nada, Elías, no veo nada. Elia non vedo niente. Vuelve otra vez y mira qué hay en el cielo. Vai un'altra volta e guarda cosa c'è nel Yo cielo. no veo Non nada. vedo niente. Y él seguía orando, Señor, manda la E lui lluvia. continuava a pregare, Signore, manda la pioggia. Manda la lluvia, Señor, porque necesitamos fruto. Manda la pioggia perché abbiamo bisogno di frutto. Y le dice, tienes que ir 7 veces. E lui dice, devi andare 7 volte. 7 veces necesita el número perfecto. 7 volte. Significa il numero perfetto. Significa il numero perfetto. Tienes que orar hasta que sea el perfecto tiempo de Dios. Devi pregare finché sia il perfetto tempo di Tienes que Dio. mirar hacia el cielo hasta que se cumpla el perfecto tiempo de Devi Dios. guardare verso il cielo finché Yo si siento al compia il Señor en perfetto este tempo lugar di hablando Dio. a alguien especialmente a su corazón. Aleluya. Il Signore sta parlando a qualcuno specialmente nel proprio cuore. No es mirar hacia el cielo, orar hasta que mi ansiedad me pare. Non è pregare, guardare verso il cielo finché la mia ansia mi fermi. Es hasta que yo oiga la primera E gota fino a che caer. senta la prima goccia cadere. Es hasta que yo vea al siervo venir y decirme, yo veo una pequeña E nube. fino a che io vedo il mio servo tornare e dire vede una piccola nube. Yo veo una pequeña nube en el Vede una cielo. piccola nube nel cielo. En esa tierra no estaba lloviendo. In quella terra non stava piovendo. No había forma científica de que se provocara la atmósfera para Non la c'erano lluvia. le basi scientifiche affinché si Amen. producesse l'atmosfera Pero della dice, pioggia. yo veo a lo lejos como la mano de un hombre Io vedo da lontano come la mano di un uomo que sube del mar. che sale dal mare. Hallelujah. Él estaba en el monte Lui stava sul Oh, monte Jesus. y estaba viendo la mano pequeña. e stava vedendo come una piccola mano. La fe te hace tener visión. La fede ti fa avere visione. La fe te hace mirar hasta donde tu duda no alcanza. La fede ti fa guardare fino a dove il tuo dubbio non ti fa Y raggiungere. algunas veces unos oran en esta iglesia, Alcune volte qualcuno prega in questa chiesa otros tienen la visión. Otros e tienen la altri visión. hanno la visione. Algunas veces la hermana Salomé puede orar mientras que la hermana Tamara tiene la visión. Alcune volte la sorella Salome può pregare, la sorella Tamara può avere la visione. Alguna vez nuestra fe no está tan alta, nuestra esperanza no está tan alta, pero hay otro que dice, yo veo la nube. Alcune volte la nostra fede, la nostra speranza non è così Io- alta, ma qualcuno io dice io vedo la Yo nube, veo que esa lluvia va a caer. vedo che cadrà quella pioggia. Y dice la palabra de Dios que ese día llovió. E dice la parola di Dio che in quel giorno piove. Hallelujah. ¿Cuántos sienten al Señor? Amen. El Monte Carmelo significa viñedo fértil del Señor. Il Monte Carmelo significa il nome vigneto fertile del Elías se Signore. encontraba en una tierra que significaba tierra fértil de Dios. Elia si trovava in una terra che significava terra fertile di Dio. Él sabía que se necesitaba el agua en esa tierra fértil. Lui sapeva che c'era bisogno di acqua in quella terra fertile. Hermano, usted es tierra fértil en Dios. Fratello, tu sei terreno fertile in Dio. Es necesario que usted clame por la lluvia porque usted no nació para ser un desierto. È necessario che tu supplichi per la pioggia perché non sei nato per essere un deserto. Usted nació para dar fruto. Sei nato per dare frutto. Fruto aquí en Roma. Frutto qui a Roma. Fruto en las calles de Frutto Roma. nelle vie di Roma. Fruto en tu familia. Frutto nella tua famiglia. Fruto para tu esposo o esposa. Frutto per tuo marito, tua moglie. Fruto para las almas. Frutto per le anime.
Alguien hoy tiene que clamar por la lluvia. Qualcuno deve supplicare oggi per la Alleluia. pioggia. Leímos al principio el versículo de Rispa. Abbiamo letto all'inizio il verso su Rispa. A esta mujer rápidamente le mataron sus hijos. In breve a questa donna le hanno ucciso i suoi figli. Y dice la palabra de Dios que ella se quedó ahí en donde le mataron sus E hijos. dice la parola di Dio che lei rimase lì dove avevano ucciso i suoi figli Y ella tenía un manto, e lei aveva un mantello Y ese manto se llamaba el manto de silicio, e si chiamava il manto di cilicio el cual se ponían encima cuando estaban tristes. che si mettevano addosso quando erano tristi. Y ella en vez de tomar ese manto de silicio y ponérselo sobre ella, E invece di metterlo su di lei, ella vino y lo puso sobre la roca. l'ha messo sulla rocca. Alleluia. Los hijos muertos, I figli morti, un desierto provocado por el sol. un deserto provocato dal sole. La lluvia no podía caer hasta que los hijos no podían bajarse hasta que la lluvia cayera. I figli non potevano scendere finché non cadesse la pioggia, Pero ella en vez de entristecerse en su corazón, ma lei invece di rattristarsi nel ella suo puso cuore su tristeza sobre la roca. ha messo la sua tristezza sulla rocca Y ella esperó hasta que cayera la e ha lluvia. aspettato finché cadesse la pioggia. Ella defendía a sus hijos muertos en la noche. Lei difendeva i suoi figli Cuando morti nella notte. veía al león que venía a comer los cuerpos de sus hijos, Quando vedeva il leone che si avvicinava per mangiare i corpi dei suoi figli, ella los espantaba para que no los comiera. lei li scacciava finché non li mangiassero. Si las aves de la mañana rapiñas querían comer, ella los espantaba para que Se no gli uccelli comieran. della mattina venivano per mangiarli, lei li scacciava. Porque yo voy a defender estos cuerpos hasta que yo escuche la primera gota Perché caer. io difenderò questi corpi finché non sentirò la prima goccia cadere. La palabra de Dios dice que la lluvia cayó La parola di Dio dice che la pioggia cadde y ella pudo bajar los cuerpos de sus hijos. e lei ha potuto far scendere i corpi dei suoi figli. Es la convicción la que te va a dar a ti el milagro. Quella convinzione è quella che ti darà quel miracolo. Antes de terminar, y quiero que se pongan en pie. Stare in piedi. Usted dirá, ¿y cuál es mi lluvia? ¿Cuál es mi lluvia tardía? ¿Y cuál es mi desierto? E tu dirai, qual è la mia pioggia tardiva, il mio deserto? Ana tenía un desierto y era querer un hijo. Anna Amen. aveva un deserto ed era volere un figlio. La gota fue Samuel. La goccia fu Samuele. Amén. Esa Amén. gota que escuchó. Alleluia. sentì. Alleluia. Pero Ana buscó esa lluvia en oración. con Ma Anna Dios. cercò quella pioggia in preghiera. José fueron sus hermanos su desierto. E per Giuseppe furono i propri fratelli. il Pero suo la deserto. lluvia tardía fue llegar a ver el cumplimiento de sus sueños. Ma la pioggia tardiva fu Alleluia. arrivare a vedere il compimento dei suoi sogni. El desierto de Noé fue la incredulidad. Il deserto di Noè fu l'incredulità, Pero la primer gota ma la prima goccia cayó. cadde. Abraham sufrió el desierto de la esfera física por un hijo. Abramo soffrì il deserto dell'attesa fisica di un figlio. Pero la lluvia tardía de Abraham fue Isaac cuando nació. Ma Alleluia. la Amen. pioggia tardiva di Abramo fu Isacco. Habacuc sintió un desierto fuerte, Abacuc sentì un deserto forte, pero lo oyó diciendo, aunque la viñes no haya fruto, con todo yo me alegraré ma en el disse: Señor. anche se la vigna non darà il suo frutto, io in tutto mi rallegrerò. Los discípulos en medio de la persecución y la tristeza porque Jesús había muerto, I discepoli in mezzo della persecuzione e della tristezza perché Gesù era morto, escucharon la gota que fue el Espíritu Santo el día de sentirono la goccia che Pentecostés. fu lo Spirito Santo nel giorno della Pentecoste. ¿Cuál es tu desierto? Qual è il tuo ¿Cuál es tu deserto? sequía? Qual è la tua siccità? ¿Cuál es tu tierra seca? Qual è la tua terra secca? Cierre sus ojos donde está. Dove ti trovi? Chiudi i tuoi occhi. Piense qué es lo que a usted le hace sentir sequedad interna, Pensa ciò che ti fa rimanere, que no te hace sentir fruto, que no te deja dar fruto. che non ti lascia avere frutto. Piense en eso que realmente lo está consumiendo y no le permite tener paz. Pensa in ciò che ti sta veramente consumando e non ti sta permettendo di avere pace. Y venga hoy a este altar E vieni
E oggi in questa Venga hoy a este altar que hay una lluvia que quiere hacer grandes cosas. altare che c'è una pioggia che vuole fare grandi El altar cose. está abierto para quien quiera. L'altare è aperto per tutti. Para quien quiera escuchar la primera gota hoy en su vida Chiunque caer. voglia sentire oggi la prima goccia cadere nella propria vita. Aleluya. Yo sé que hay alguien más que quiere sentir Io so che c'è qualcun altro che vuole sentire que Dios está obrando en su Dio vida. sta operando nella propria vita. Una vez más, este altar está abierto Ancora una volta questo altare è para que aperto usted venga, perché tu vieni, hable con Dios parli con Dio, y le pida al Señor que caiga mi chiede al Signore che cada y vuelva a crecer en el la desierto. pioggia torni a crescere nel Los deserto. frutos que usted puede dar en él. Amén. Il frutto che puoi dare in Lui. Aleluya.